Can you all hear me okay? Všetci ma počujete? Yeah. I don't know what was just said about me, so he could have said whatever he wanted. I haven't got a clue. Neviem, čo bolo práve teraz o mne povedané. Mohol povedať mi čokoľvek. Neviem vôbec. I must say, I admire you for your commitment as traders here today, because it's a beautiful day out there and you're all inside, including me. Verím, že všetci z vás ste veľmi oddaní obchodníci, pretože ste tu a vonku je krásny deň, sme tu všetci teda aj vrátane mňa. Now, I'm going to deliver two presentations today. The first presentation is going to be giving you a specific day trading strategy. Dnes budem mať dve prednášky. Tá prvá bude o tom, ako poskytnem vám informácie o takej každodennej stratégii alebo dennej stratégii. And the second presentation is going to be on developing the trader mindset necessary to put in 1000% return. A druhá prednáška bude o tom, ako si nastaviť svoju myseľ na to, aby ste získali 1000% návratnosť. Okay, so let's get started with this first strategy. Before I go straight into that, tak začneme s touto prvou stratégiou. Predtým, ako na tomu úplne prejdem k tej téme, I'll just tell you briefly about myself and my company. chcel by som vám v krátkosti predstaviť seba, alebo povedať niečo o sebe a o svojej firme. Before I do that, can I just get a show of hands? How many people here have been trading less than 1 year? Predtým, ako teda začnem, mohli by ste zdvihnúť ruky tí, ktorí obchodujete menej ako 1 rok? Oh, okay, quite a few of you. And so, less than 2 years? Menej ako 2 roky? Okay, and over 5 years? Viac ako 5 rokov? Okay, a few of you as well. Okay. Just get a good idea for the experience levels of this room. Chcel som len získať prehľad, aká je tu úroveň skúseností v tejto miestnosti. Okay, so I co-founded Easy Trader in 2002. Založil som spoločnosť, spolu založil spoločnosť Easy Trader v roku 2002. Prior to that, I had a background in fund management. I worked for some fund managers in London. V mojej histórii predtým som pracoval ako v manažmente fondov pre jednu spoločnosť v Londýne. I've been an FCA regulated money manager as well as co-running Easy Trader, so I have managed funds as well. Takže riadil som fondy a v podstate v tej dobe, keď som bol manažer týchto fondov FCA, tak som v tej istej dobe som pôsobil aj vo svojej firme Easy Trader. And it requires a completely different mindset managing other people's money to that of your own. A to, že riaditeľ spravujete peniaze iných ľudí, je úplne iné nastavenie vašej mysle, ako keď spravujete alebo riadite svoje peniaze. So at Easy Trader we do regular market commentary videos plus v našej spoločnosti Easy Trader pravidelne robíme videá, ktoré vysvetľujú trh a plus. Every Friday I record all of my morning's live trading. Každý piatok ja nahrávam svoje ranné také live obchodovanie alebo obchodovanie naživo. I was featured on a BBC documentary a year ago called Traders Millions by the Minute. Pred jedným rokom som vystupoval aj v dokumentárnom filme spoločnosti BBC Trader Million by the Minute, čiže vlastne milióny obchodníka po minúte, minúta po minúte. You can find it on YouTube and it was in episode 2. Môžete to nájsť na YouTube kanáli a bola to vlastne epizóda 2. What was interesting with that program when the producers asked me if I would appear in it was the other traders. There was a big cross-section of abilities within that program. Čo ma zaujalo na tom programe, keď prosili, či by som chcel byť takisto jeden z tých účinkujúcich, bolo, že tam boli aj iní obchodníci a v podstate bol to taký prierez všetkých možných skúseností obchodníkov. And interestingly, most of the people in that program were losing money. Zaujímavé bolo, že väčšina tých ľudí v tom programe strácali peniaze. Okay. I love trading live in front of people. And I've won the London Forex Show annual trade competition for the last 3 years. Mám rád obchodovanie naživo alebo také live pred ľuďmi a 3 roky, posledné 3 roky som vyhral
súťaž, ktorá sa volá London Forex Show. There's no better way of demonstrating to traders what you want to do. There's no better way to demonstrate to traders how to trade than doing it live in front of them. Neexistuje lepší spôsob, ako ukázať obchodníkom, ako obchodovať, ako to robiť naživo. Okay. I also completed a 2-year challenge to see if I could turn a $10,000 trading account into $100,000. Takisto som splnil aj dvojročnú výzvu, ktorá išlo o to, či budem schopný premeniť 10-tisícový účet na 100-tisícový účet. Again, I did that challenge to show people what can be achieved with control and risk management. Urobil som to preto, lebo som chcel ukázať obchodníkom, čo je možné dokázať, keď máte stanovené ciele. It wasn't taking high risks like some traders do. Neznamenalo to, že som musel príliš veľa riskovať, tak ako to robia niektorí obchodníci. Okay, so I'm going to show you a setup on a single time frame with just 2 indicators and price. Ukážem vám nastavenie jedného časového rámca s 2 indikátormi a cenou. By the way, if you want to get the slides of these presentations I'm going to be giving this afternoon, then just ask for them and I'll get them emailed across to the organisers. Ak by ste mali napríklad záujem o túto moju prezentáciu, teda jednotlivé slajdy z nej, alebo táto prezentáciu, dajte mi vedieť a môžem mu poslať e-mail organizátorom. Okay, so you can easily learn this, then test it, and then refine it to your own tastes. Môžete sa to ľahko naučiť, potom si to môžete otestovať a potom si to môžete prispôsobiť na to, čo vám vyhovuje. Okay, quick question first of all. If price is trading above its 50 period moving average, are you more likely to be wanting to be long or short? Takže rýchla otázka. Ak sa cena pohybuje nad svojich 50, za obdobie 50 priemer, budete viacej alebo naklonení k tomu, že by ste chceli dlho alebo krátko? Now we get an answer, it depends. Takže odpoveď je, no to záleží. Okay, if we're trading above the 50 period moving average, normally, unless you're counter trading, you would be wanting to be on the long side. Takže ak je bežné, že ak vlastne obchodovanie by prebiehalo na ten priemer, tak by ste asi chceli byť na tej dlhej strane. So that's one of the pieces of criteria that we're going to use for this strategy I'm going to be showing you. To je jedno z kritérií, ktoré pri tejto stratégii, ktorú budem ukazovať, budem používať. Can I also just ask, does everybody here know what a pivot point is? Pivot level? Chcem sa opýtať, vieme všetci tu, čo je to teda pivotný bod? Yes. Yes? Okay, that's good. To je dobré. Okay, so the pivot point is generally just taking the high price, the low price and the closing price from the prior day and divided by 3. Takže vlastne ten pivotný bod je vysoká cena, nízka cena, uzatváracia cena z predošlého dňa, vydelená 3. Now what I'm showing is a blank chart just with pivot levels on it. To, čo vám ukazujem, je iba prázdny graf s pivotnými úrovňami. So any broker's charts now would have pivots on it. You can add it as an indicator quite easily. Takže akýkoľvek obchodník bude mať vo svojom grafe pivotné body, môžete si ho ako pridať. The good thing with pivot levels is they're predefined. Once the prior bar has completed, then you know where these pivot levels are going to come in over the next given period. Pivotné body sú dobré v tom, že sú predefinované. To znamená, že keď sa jeden stĺpec zaplní, viete, kde sa ten pivot bude nachádzať v ďalšom období. What I'm actually showing here are what we call 4-hour pivots. To, čo vám tu teraz ukazujem, sú 4-hodinové pivoty. So these are specific to intraday trading.
specific to intraday trading. Day Takže trading. tieto sú špecifické pre obchodovanie v rámci dňa. So with a 4-hour pivot, it's calculated on the last 4-hour candle or bar. Takže 4-hodinový pivot sa vypočítava za vlastne v rámci toho stolca za posledné 4 hodiny. You'll see me using candles on my charts, but it doesn't matter if you just use normal bar charts, it's fine. Na mojich grafoch budete vidieť sviečky, ale keď budete používať bežné stĺpcové grafy, je to v poriadku. Okay, so you've seen this setup. I'm using 4-hour pivots. These obviously change every 4 hours. Čiže ako ste videli, ja na toto nastavenie používam 4-hodinové pivoty a tieto sa menia každé 4 hodiny. But I'm only interested in the main pivot, which comes in at 8 a.m. and then the next one at 12 p.m. That's the only two I'm interested in. Mňa ale zaujímajú iba tie hlavné pivoty, ktoré prichádzajú o 8 ráno a o 12 na poludne. O 12 v noci, tak. Tu sú len tie dva, ktoré ma zaujímajú. Okay, so back to the charts. I've now coupled the pivots with that 50 period moving average. Okay, I've now joined the pivots with the 50 period moving average. Teraz som spojil vlastne tie pivoty s tým priemerom za obdobie 50. So the main pivot on this chart is the horizontal black line. Takže hlavný pivot na mojom grafe je tá horizontálna čierna čiara. And that's all I'm interested in, is that black line and the 50 period moving average. Jediné teda, čo ma zaujíma, je tá čierna čiara a ten priemer. And price, of course. A cena, samozrejme. Okay, so just adding price onto this chart. Teraz som do tabulky, do grafu pridal cenu. And what I'm looking for are points where the price comes to test the pivot and the 50 period moving average at the same time. A hľadám také body, kde tá cena a ten priemer prichádzajú, alebo prichádzajú v jednom momente, v tom istom momente. So, what's interesting here, what I want to see is price coming down for the first test of the pivot. Čo tu chcem vidieť je, keď cena ide dolu pri tom prvom teste pivotu. And if the 50 period moving average is close to that pivot at the same time, then I can take a trade. A keď sa ten priemer dostane k tomuto pivotu prvýkrát, vtedy môžem uskutočniť obchod. Obviously, if price has been above the 50 period moving average prior to coming down to test, ak je cena nad priemerom pred tým, ako sa dostaneme do toho bodu testovania, then I want to be buying, going long. A vtedy chcem nakupovať dlhodobého hľadiska. If price had been below the 50 period moving average and was coming back up to test it, then I would want to be selling. A ak sa chcem vrátiť k tomu testovaniu a cena bude nad tým priemer, vtedy chcem predávať. Like I said, I will give you the slides to this presentation because there's a lot of examples in this presentation and you will need to see these over and over again. Ako som už povedal, dám vám slajdy z tejto prezentácie, pretože obsahujú veľa príkladov, ktoré si budete musieť znovu a znovu pozrieť. This is a strategy which I enjoy trading in the morning or maybe around lunchtime. It's something which is quick and easy, it's simple, and it's a bit like an ATM machine. Takže toto je vlastne obchodná stratégia, ktorú rád robím buď ráno alebo na obed. Je jednoduchá, rýchla, je to niečo ako bankomat. Now, I'm going to show you a number of examples now, but there's going to be plenty of losers in there as well as winners. Teraz vám ukážem pár príkladov, ktorých bude veľa tých, čo stratili, prehrali, ale aj tých, čo získali. I'm not a trader who's going to stand here and just cherry pick a load of winning trades. I show you all of the winners and all of the losers.
Nie som taký rečník, ktorý by tu stál a ukazoval vám len tie víťazstvá, ale ukážem vám všetky víťazstvá a všetky prehry. Because the reality of trading is that we have plenty of losing trades and plenty of winning trades, yes? Pretože realita pri obchodovaní je taká, že máme veľa výhier, ale aj veľa prehier. I'm probably right maybe around about 60% of the time. Mám pravdu tak asi 60% z celého času. It's all about just risk versus reward. Je to všetko iba o riziku, v porovnaní s odmenou. Okay, let's look through some examples then. Tak si pozrieme nejaké príklady. So the first example is actually a losing trade, I think. Myslím si, že ten prvý príklad je o tom, keď v tom obchodovaní strácame. This one is actually a short setup. Toto je krátke nastavenie. So what we're seeing is price has been below the 50-period moving average, which is the black line here. Ignore the other moving averages, they're just, other different moving averages. Takže cena, ako tu vidíte, je pod tou čiernou čiarou, pod tým priemerom. So price comes back up to test the pivot at 8 a.m. plus the 50-period moving average, which are both in the same area. So I'd be looking to short around about here. Takže cena sa okolo 10. hodiny ráno dostala zase hore, takže môžeme previesť ten test. A so 10 a.m. it went up and then I lost it. Yeah, I'd be looking to short around about here. A asi v tomto bode sa budem pozerať na krátku. But as we can see, price spiked up quite a long way. Ale tá cena sa na dlhodobo vyšla hore. So if I was personally trading this, it's most likely I would have got stopped out. So if I was trading this, I would likely get stopped out. So if I was trading this, I would likely get stopped out. Takže ak by som tu obchodoval, pravdepodobne by som prestal. But that's okay, that's just the nature of trading. So let's go on to the next example. How do you set up the stop losses, please? Yes, I will cover all of that. I'll go through stop loss management and where you take targets in a short while. So I will cover stop losses and targets a bit further into the presentation. Takže neskôr v prezentácii budem hovoriť aj o tom prerobení, ale aj o cieľoch. At the moment, I just want to get you focused on the actual setup. Teraz chcem, aby ste sa zamerali iba na to samotné nastavenie. Okay, so let's go to another example here. So this one now came in at 12 o'clock, or just after 12 o'clock, so it's the 12 o'clock pivot and the 50-period moving average. Takže takáto situácia nastala krátko po 12. hodine, čiže tu máme pivot o 12. a priemer. And as we can see, just looking at the data at the moment, that it obviously worked out. A keď sa pozrieme aj na ten dátum, tak to vyšlo. What's nice with this strategy is it is simple. Čo je pekné a príjemné na týchto stratégiách je, že sú veľmi jednoduché. Because I'm not that bright. Pretože ja nie som taký múdry. So I need simple strategies. Preto potrebujem jednoduché stratégie. Okay, so here's another one over here. This one, price was above the 50-period moving average here, because the 50-period moving average is here. And then it's come back down to test it in the pivot here. So I can see that it failed. Takže tu bola cena nad priemerom a so it was up and then it moved down. Yeah, it was up and then it came down to test the pivot and the moving average, but it failed. Takže cena bola vlastne hore, potom klesla dolu na ten bod testovania, ale prepadla tá cena. Like I said, I want to show you the winning trades and the losing setups. Chcel by som vám, ako som už povedal, chcem vám ukázať tie víťazstvá, ale aj tie nastavenia, ktoré spôsobili stratu. Okay, next, setups. Okay, over here. Over here there was no setup because, when was that? Oh, that was the middle of, it was 8 a.m.
but the 50 period moving average was probably too far away from the pivot, so it would have been over here the next setup after 12 o'clock. Takže tu ten pivot bol veľmi ďaleko od toho priemeru, preto ďalšie nastavenie prichádzalo do úvahy okolo 12 hodiny. I have to give some leeway because I have to give some tolerance, because sometimes the 50 period moving average and the pivot might just be a little bit apart. Je potrebné mať určitú v podstate vôľu, pretože niekedy ten priemer a ten pivot môžu byť trošku ďalej od seba. So down here we can see the price was below the 50 period moving average, so it's going to be a short. I have to wait until it hits the pivot as well as this 50 period moving average. Takže v tomto bode bola cena pod priemerom, preto je to vlastne čas predávať. Okay, so that one works out. Takže to vyšlo. Okay, so there's another one here at just around about 8 o'clock. Takže je tu ďalší okolo 8 hodiny. There's the 50 period moving average and the pivot. We can see it bounced a bit, but then it rolled over. Takže tuto vidíme teda pivot aj priemer. Trošku sa vlastne zaokrúhlila, ale potom išla dolu. So I would count that as a failure. Takže toto by som bral ako neúspech. But then over here, after midday, there was another setup. Price came down to the 50 period moving average and the new pivot. Ale v podstate tuto som v ďalšom bode po obede. After the 12 after lunch time. Yeah, the price came down to the new pivot and the 50 period moving average. Takže cena išla dolu na nový pivot a priemer. And then, that's what happened next. A toto je, čo sa stalo ďalej. Now this is important, because obviously that was a huge candle. Takže tuto došlo vysokému nárastu. And I suspect that was a piece of news that was released. A predpokladám, že to bolo následkom určitej správy, ktorá bola zverejnená. And what's important when you're testing strategies is that you do include news-based events. A dôležité je, že keď testujete stratégie, je potrebné zahrnúť novinky alebo nové informácie. Okay, so we've got another example here, another setup. There was nothing over here because price never came to hit the pivot down here, up here. Takže ďalšie nastavenie, tu vidíme, že cena nikdy neprišla až na tú pivotnú úroveň. But we can see there was another setup here. It came down to the pivot. It needs to hit the 50 period moving average as well. So when it came down to here, that would have been where the setup would have been. Takže potom prišlo k ďalšiemu nastaveniu, kde cena sa dotkla toho pivotu a dosiahla aj úroveň toho priemeru. Is that the same one? Yeah, and then this is what happened next. So it was a nice, a short, swift move, but there was more than enough to be profitable, that trade. Takže tu vidíme taký krátky a rýchly pohyb. Alebo, it was a nice, swift, quick trade. Takže vlastne bol taký s rýchlym obchodom. And then here's another example where it's hit the pivot and the 50 period moving average. It went a little bit lower, but then worked out okay. A tuto vidíme ďalšie, kde cena dosiahla vlastne ten pivot a posunula sa o ne ďalej, čiže bol v poriadku. I think I'll just stop right here and look at this and discuss stop placement and targets. Tu by sa mohli zastaviť a hovoriť vlastne o cieľoch a zastavení. Stop placements and targets. Stop losses. Thank you. Okay, because I'm not going to give you a stop loss level. Neudám vám, aká by mala byť tá úroveň alebo hranica. I need you to do it yourselves. Potrebujem, aby si to urobili sami. One of the best ways for a trader to become successful with a strategy is to test it for themselves.
Ak chce byť obchodník úspešný so svojou stratégiou, musí si ju sám otestovať. If I just give you all of the answers, then it won't belong to you, the strategy. Ak vám dám všetky odpovede, tá stratégia už potom nebude vaša, nebude vám patriť. So what my goal here is to show you the overall setup, and then for you to take it away and test it for yourselves, working out your own stop loss and your own targets. Čo teda, ja vám chcem ukázať také celkové nápady, aby ste si ho zobrali so sebou, otestovali a tým pádom si môžete nastaviť aj vlastné úrovne stop loss aj tých cieľov. I'll give you some clues though, using something like average true range for calculating your stop loss is good. Čo môžem pre vás urobiť, dať vám určité idei alebo myšlienky, aby ste si vedeli ten stop loss sami počítať. And for me personally, when I'm looking at targets, A ja osobne, keď sa pozerám na ciele, I use pivot levels as targets, prior highs, and longer term moving averages. ja sa pozerám na aký je pivot, aké sú predošlé najvyššie body, prior highs and the last ones, Moving averages. a aké boli priemery tých pohybov. So it's down to you how you want to test it, because we've got a room, probably maybe 200 people here. Bude teda na vás, akým spôsobom to chcete otestovať, lebo tu máme asi 200 ľudí. And you could have 200 people all trading it slightly differently, and that's a good thing. A teda to znamená, že tu máme 200 ľudí, ktorí obchodujú každý trochu odlišne a to je dobré. So one individual here might be trading with a 1 times average true range and a 3 times average true range target. Môžu tu byť obchodníci, ktorí obchodujú s priemerom, ktorý je jednorazový, alebo ktorí používajú vlastne trojnásobné hodnoty. And another trader in here might be trading with a 2 times average true range stop loss and a 2 times average true range target. Iní obchodníci môžu obchodovať s dvojnásobným priemerom alebo 2 times average or 2 times average true range target. I don't know, is that not working? Okay, so you might have a trader, another trader having a risk to reward of 1 to 1. Takže môžu tu byť obchodníci, ktorí fungujú vlastne v pomere 1 k 1. So we'll see completely different risk to rewards profiles depending on the individual and whether they like to be right a lot or whether they want to make more money. Takže môžeme tu mať obchodníkov, ktorí pracujú s rôznymi rizikovými profilmi. So if you want to have a high win rate with this strategy, ak chcete mať pri takejto stratégii vysoké zisky, you'll need to have a wider stop loss, budete musieť mať širší stop loss and probably a risk to reward profile of 1 to 1. a v podstate profil riziko versus zisk 1 ku 1. If you want to make more money, Ak chcete zarobiť viac peniazy, you will have a tighter stop loss váš stop loss bude menší, with a bigger target. ale budete mať vyšší cieľ. So a bigger risk to reward profile. Takže váš profil riziko porovnaní zisk je väčší. Both ways can make money, but one makes more than the other. V obidvoch prípadoch zarobíte peniaze, ale jeden z tých dvoch zarobí viac. But what I find is that most traders like to be right more often than they're wrong. Čo som ale zistil, že väčšina obchodníkov chce mať pravdu a nechcú nemať pravdu alebo pochybiť. So my advice would be to test it using different stop loss levels. Odporúčam, aby ste to otestovali s rôznymi úrovňami stop loss. And use average true range for testing. A na testovanie využite priemerný Oh, okay, average range.
Takže taký priemerný rozsah. Okay. Right, next example. This one's a short or selling example. So now we were below the 50 period moving average and we're coming back up to test it. Takže tu sme boli pod priemerom a ideme hore, aby sme to otestovali. And then we've subsequently fallen away. A následne padáme. The nice thing with this strategy is that you only have to watch it a couple of times, 2 times a day. Čo je dobré na tejto stratégii, že ju musíte pozorovať iba 2-krát za deň. If the pivot hasn't been tested within an hour and a half, Ak pivot nebol testovaný v rozsahu 1,5 hodiny, then it's probably not going to happen. pravdepodobne sa to nestane. Okay, here's another example. Down here, so 50 period moving average and the pivot again, and another nice run. Takže priemer, pivot a ďalší taký fallback. Okay, so yeah. Can I just ask the audience, how many people here are using brokers' free charting software? Koľko z vás používajú software na vytváranie grafov, grafový software? Okay, so are you all paying for your charts? Platíte za svoje grafy? No? Okay, so what charts are you using? Aké grafy používate? MetaTrader, that's free? Yes. Okay, who's using MT4 or MetaTrader? Bloomberg, Rocket. Bloomberg, you pay a lot of money then. Most people don't pay that much money, but that's good. So if a lot of people are using MT4, they're free, yes? Takže MT4 sú zadarmo? Now, MT4 don't have 4-hour pivots. Tieto MT4 nemajú už 4-hodinové pivoty. But I do have a file that I can email to the organisers and they could send that file on to you if you would like it. Yes. Yeah. A document, yes, it's a download. Takže môžem vám poslať nejakú zložku alebo dokument organizátorom a môžem vám to rozoslať. So you can download that file into your MT4 platform and then it will bring up the 4-hour pivots for you. Toto keď si stiahnete, tak si to môžete natiahnuť do vašich MT4 a to vám bude ukazovať tie 4-hodinové pivoty. Easy. Jednoduché. Okay. Here's another example, but I think you're getting the idea now. Ukážem vám ďalší príklad, ale myslím si, že už asi máte predstavu. And then again, another example over there. Tam máme ďalší príklad. It's getting boring, isn't it? Už to začína byť nudné, že? And I took these slides across the spanning 2 weeks. Tieto slajdy zobrazujú obdobie asi 2 týždňov. And so it shows all of the losers as well as the winning setups. Zobrazuje to za toto časové obdobie to zobrazuje všetky prehry, stratu peňazí, ale aj všetky zisky. The nice thing with this is it's easy to test, like I said earlier. Dobré je, že sa to dá ľahko otestovať. Okay, so you can see that this setup has an edge. At this stage, does anyone have any questions about this setup? Anything about this setup? Vidíte, že každé nastavenie má určitú svoju hranicu. Má teraz niekto nejaké otázky ohľadne tohto nastavenia? Yes. What time frame are you using? What time frame? Good question. I'm using a 5-minute chart. Používam, teda otázka bola, aký časový rámec používate. Používam 5-minútové tabulky. So this is a 5-minute chart, which therefore shows a 5-minute 50-period moving average. Yes. Takže používam grafy, ktoré zobrazujú tie priemery po 5 minútach. But the pivots are based on the 4-hour time frame. Pivoty sú už 4-hodinový rámec. Okay, any other questions at this stage? Nejaké ďalšie otázky? Yes. Do you consider other filters, technical analysis? Yes. Yeah, absolutely. Any other filters? Takže používate ešte nejaké ďalšie filtre, technické analýze?
Personally, how I trade this, I use multiple time frame analysis. Takže tak ako ja obchodujem, pri mojom obchodovaní používam analýzu viacerých časových rámcov rôznych. So I look at the trends on the bigger time frame, like the hourly charts and the 4-hourly charts, and I like to ensure that the trend that I see on the 5-minute chart is in the same direction as the hourly chart and 4-hourly chart. Takže používam hodinové grafy a 4-hodinové grafy a tie trendy, ktoré vidím na tých 5-minútových priemeroch, chcem si byť istý, že sa pohybujú tým istým smerom. I'm a big believer in multiple time frame analysis. Verím v analýzu viacerých časových rámcov. So yes, when you're testing, if you like other indicators or you use other factors, by all means, incorporate them into this and you can probably get some really good results from it. Ak používate nejaké iné indikátory, kľudne ich zakomponujte do tejto stratégie a môžete určite získať nejaké zaujímavé výsledky. Okay, sorry, someone else had a question. Yes? Before you said that your main points are at 8 a.m. and 6 to 1 p.m. Yes. Which time zone? Great question. I was going to come to that. Which time frame zone? Yeah. Takže bolo spomínané, že pivoty sa sledujú o 8 hodine ráno o 12. Otázka bola, aké časové pásmo. I have the pivot set up to change at 8 a.m. London time. Takže tie pivoty sa menia, mám ich nastavené tie pivoty, aby sa menili vlastne o 8 hodine londýnskeho času. Because London 8 a.m. London time is when the biggest volume of the day comes in. 8 hodín ráno londýnskeho času je to, kedy prichádzajú tie najväčšie objemy. So you should be able to set it up on your own charts in line with London time. Čiže na vašich grafoch by ste si to mali nastaviť v súlade s londýnskym časom. Good question. Dobrá otázka. Any other? Yes. Do you use paid charts? Personally, yes, I use e-signal. And what's the difference? Good question. What's the difference between paid-for charts and free charts? Takže otázka bola, aký je rozdiel medzi platenými grafmi a zadarmo grafmi. Free charts will probably do 80% of what my charts will do. Tie tabulky, grafy zadarmo urobia asi takú 80% takej služby, ako ja mám na svojich platených. Are you going to do a dance? Budete tancovať? The differences with my charts is that there's maybe 20% more functionality. Moje tabulky majú asi o 20% viac funkcionalít. And the data that my charts is very good. A dáta, údaje, ktoré prichádzajú do mojich tabuliek, sú veľmi dobré grafov. But in the main, I always encourage people to keep their own personal costs down. Ja odporúčam ľuďom, aby svoje osobné náklady znižovali. Because free charts do most of what my charts can do. So whilst you're still learning, keep your costs down. Tie grafy zadarmo urobia asi 80% toho, čo urobia tie moje platené, ale kým sa ešte stále učíte, znižujte svoje výdavky. My charts cost around about $300 a month, but you don't need that. Moje grafy stoja asi $300 mesačne, ale to nepotrebujete. So brokers charts, MT4 charts, they're all fine. Všetky tie grafy, či už teda MT4 alebo od vašich obchodníkov, maklérov, sú v poriadku. Okay. More questions? Ešte nejaké otázky? If I trade daily chart, how I would set up my pivot points, which time frame? Okay. You would need it on a 5-minute chart, not a daily chart. Do you personally trade off daily charts? Yes. Right, okay, so this strategy is no good for you. If you are a swing trader, then unfortunately this is not for you. So you could possibly you could take this pattern and apply it to daily charts with a weekly pivot on.
Čiže ak teda obchodujete s tými dennými grafmi, tak vlastne zhrnutie znamená, že teda dá sa použiť týždenný pivot. Tá stratégia nie je dobrá. I was looking for a flip chart, but you haven't got one. Hľadám flipchart, ale nie je tu. But yeah, so what you could do is take a daily time frame Takže môžete urobiť to, že si zoberiete ako keby ten časový rámec jedného dňa, with weekly pivots týždenné pivoty, and then look for the same pattern a and test it. potom môžete použiť ten istý vzorec a otestujte ho. Because the markets are a fractal, so the same patterns we often see on weekly or monthly charts, you can see on 5-minute charts. Takže určité vzorce, ktoré sa opakujú, alebo nejaké pravidlo, ktoré sa opakuje, môžete použiť aj na tej týždennej báze. Good question. Yes? So do you use simple or simple moving average or Oh, good question, yes. exponential? Yes, I use simple moving averages. I use simple moving averages. Simple moving average. OK, používame jednoduchý kozavý priemer. Okay. I know. Again, it's personal. Trying to think of the words. It's personal choice. So some traders like to use exponential moving averages, and some people like to use simple. I like simple. Takže je to v podstate na vás, na vašom osobnom výbere. Niektorí ľudia používajú jednoduchý kozavý priemer, iní exponenciálny kozavý priemer. So you could test this with an exponential, no problem. Môžete to otestovať aj s exponenciálnym, nie je problém. Any other questions? Ešte nejaké otázky? Yes. Is it possible to set that into the phone? Sorry? Je možné sa naštevovať do... Oh, on the phone? Yes. Yeah, probably. What charts do you use? MT4? Yeah, so I guess if you can still download the file into your phone app, then yes. Takže otázka bola, či je možné si to nainštalovať do telefónu a používate MT4 grafy. Ak je to možné nainštalovať do telefónu, tak asi áno. Or a tablet. Alebo do tabletu. Yeah. Any other questions? Instrument. Sorry? Instrument. Integrate. Instrument. Oh yes. I use this on Forex. I only trade some of the major currency pairs. Ja obchodujem iba s tými hlavnými menovými pármi. So personally, I trade euro-dollar, Čiže je to euro-dolár, pound-dollar, americká libra-dolár, Australian dollar, austrálsky dolár, Canadian dollar, kanadský dolár and dollar-yen. a dolár jen. Those are the 5 pairs that I trade. To je 5 párov menových, ktorým... But if you want to test it on other pairs, then it's up to you. Ale ak chcete testovať nejaké ďalšie páry, je to na vás. More questions? Ešte At nejaké this otázky? stage. Okay. So as you can see, it's a fairly simple strategy, Takže vidíte, že tá stratégia je veľmi jednoduchá, but it has an edge, and you can go and test this. ale má to určité svoje hranice, ale môžete ísť a potestovať to. It's so important that you refine it so that it suits your style of trading, because we all have different styles. Je dôležité, aby ste si to potom prispôsobili na váš osobný štýl, pretože každý máme svoj vlastný štýl. Big stop losses or small stop losses, big targets or small targets. Buď sú to teda veľké stop loss, alebo malé stop loss, alebo veľké cieľe, malé cieľe. Oh, there you go, 5-minute chart. I knew we'd get that. Takže tu vidíte 5-minútové grafy. Like I've already said, if you want other confirmations such as higher time frames, then that's okay too. Ak potrebujete nejaké ďalšie potvrdenia, ako napríklad väčšie časové rámce, je to tiež v poriadku. So this is what we do at Easy Trader. Look for core setups and then apply them to our personal styles. Toto je to, čo my robíme v Easy Trader. Hľadáme také tie základné nastavenia a potom ich aplikujeme a prispôsobujeme našim osobným štýlom. Oh, okay. Although I've got another presentation to give, Aj keď ešte budeme mať druhú alebo ďalšiu prezentáciu, we do have an offer where
if you're interested, and we have traders from all over the world, Mám tu pre vás ponuku, ak by ste mali záujem. Máme obchodníkov z celého sveta. you can have 2 days free access to my live trading room. Môžete mať zadarmo prístup na 2 dní do môjho live obchodovania. And you see me trading live in front of you over those 2 days. A za tieto 2 dní ma uvidíte, ako obchodujem live alebo naživo. So if any of you are interested, then all you need to do is go to easytrader.com/ShowFx. Ak teda by ste mali záujem, toto je web stránka. Okay, I think we've got 5 minutes or so, and then we're going into the next presentation. Myslím, že máme teraz 5 minút, potom prejdeme na ďalšiu prezentáciu. Thank you very much for your time. Ďakujem. So I've titled this presentation, How to Develop the Mindset to Turn a 10K Account into a 100K. Túto prednášku som nazval, ako si nastaviť mysel na to, aby ste vedeli vytvoriť účtu 10 000 Because I did this as a challenge, like I said, over a 2-year period. Ako som už spomínal, robil som to takú výzvu za obdobie 2 rokov. Just to show people what is possible in trading. Aby som ľuďom ukázal, čo je možné pri obchodovaní. Because the average trading account is around about $10,000, and so that's why I chose that. And I thought, what would be a good challenge? Well, 10K into 100K. Pretože priemerný obchodný účet je okolo 10 000, tak som to zobral ako základ a povedal som si, že zmena, zaujímavá bola zmena 10 000 na 100 000. I do apologise for the noise in the audience, for those trying to listen. Ospravedlňujem sa za hluk v hľadisku. Okay, so I set out this challenge to see what could be achieved at low risk. And this presentation is all about the mindset. Rozhodol som sa pre túto výzvu, aby som zistil, čo je možné dosiahnuť pri nízkom riziku. And when I say low risk, I mean on this challenge account, I would risk up to 2% per trade. A čo myslím nízkym rizikom je, že v rámci tejto výzvy by som obchodoval novými rizikami. On my normal account, I trade always less than 1% per trade. Na svojich bežných účtoch obchodujem menej ako 1%. But this was a challenge after all. Ale toto bola výzva. So I set this out showing real trading results. I did regular webinars updating our customers on exactly how I got on. Čiže rozhodol som sa pre túto výzvu, aby som ukázal skutočné obchodné výsledky a pravidelne robím webináre, aby som ukázal, ako na tom som. So I showed my trading statements in real time, so I couldn't cheat. Takže svoje obchodné výsledky som ukazoval v danom čase a nemohol som tým pádom klamať ani podvádzať. And you see all the trades that I did. A videli ste všetky obchody, ktoré som urobil. Winners and losers. Aj víťazné, aj s prehrou. And like I just said to the gentleman, I have lots of losing trades. Ale ako som už povedal, mám aj veľa obchodov, pri ktorých prehrám. But if you make more money on your winning trades than you lose on your losing trades, who cares about win rate? Ak ale na svojich ak získate viac, ako stratíte, koho potom to zaujíma? I do apologise, I'm not making your job as an interpreter very easy, am I? I'm sorry. Okay. So I had set this challenge up to help traders with their beliefs, because that's why I asked at the beginning how many people had been trading like less than 2 years. Because when you've not been trading long, you don't have the belief at that stage. Pre túto výzvu som sa rozhodol aj preto, aby som pomohol obchodníkom z ich seba dôveroval tomu, čomu veria, pretože aj som sa pýtala, kto z vás obchoduje menej ako 2 roky, pretože ak obchodujete menej ako 2 roky, sú určité momenty na tej úrovni ešte možno tomu neveríte. What new traders lack, what new traders want is certainty. Čo by noví obchodníci mali chcieť, je taká istota.
But there is no certainty in the markets. Ale na trhoch neexistuje istota. The markets are random. Trhy sú náhodné. So with every new trade we take, we do not know 100% whether it's going to win or lose. A pri každom obchode, ktorý zrealizujeme, nevieme na 100%, či niečo získame alebo stratíme. And lots of traders struggle with that. A mnoho obchodníkov s tým bojuje. Because they want to be right all of the time. Pretože by stále chceli mať pravdu. But it just doesn't happen that way. Ale tak to nefunguje. I've met traders who have tried to use astrological forecasts. That's not going to help you, is it? Stretol som obchodníkov, ktorí chceli používať nejaké astrologické predpovede. I've met traders who have used Fibonacci projections, which are supposed to give them future turning points. Fibonacci? Fibonacci? Yes. It's probably universal. So I've met traders who have tried to predict future turning points in the markets. Takže stretol som obchodníkov, ktorí sa snažili nejakým spôsobom predpovedať budúce obraty, alebo keď nastavíte také body zvraty obchodovaní. And none of that works 100% of the time. Nič z toho nefunguje na 100%. What's much more important as a trader is to just manage your risk and then look at risk and reward. If I could just talk about that for 5 hours, I would, but you would be bored. Čo je pre vás najdôležitejšie je, aby ste správne riadili svoje riziko a aby ste sa pozreli na pomer rizika versus odmena. Because managing risk and risk to reward are by far more important than being right. Ale manažovanie vášho rizika a keď pozeráte na ten pomer rizika a odmeny, je to oveľa dôležitejšie. Okay, so when I did this challenge, many people thought it was impossible to achieve 300% in a short period, let alone 1000%. Keď som začal s touto výzvou, mnohí si mysleli, že je nemožné, aby som dosiahol 300% a už vôbec nie 1000%. In fact, let me ask a question. Chcem sa vás spýtať otázku. Do you as an audience think 50% a year is a good return? Myslíte si tu v hľadisku, že 50% ročne je dobrá návratnosť? Let's see a show of hands. Zdvihnite ruky. Okay, this is interesting. To je zaujímavé. Because when I did this this presentation as a webinar, Keď som robil túto prezentáciu ako webinár, when no one can see me, keď ma nikto nemohol vidieť, maybe only 5% of the audience said that was good. možno iba 5% všetkých ľudí vtedy povedalo, že je to dobré. So maybe because we're all in the same room and I can see you, more hands went up. Myslím si, že keďže sme v jednej miestnosti a všetkých nás môžeme vidieť, pravdepodobne bolo viacej rúk hore. Because traders don't want to make 50% a year, do they? They want to make 1000% a year. Pretože obchodníci nechcú zarobiť len 50% ročne, chcú zarobiť 1000% ročne. But the realities are, a lot of traders have irrational expectations. Ale skutočnosť je, že mnohí obchodníci majú iracionálne očakávania. 20% a year would put you in the top 1% of all traders. 20% ročne by vás postavilo do pozície top 1% zo všetkých obchodníkov. And 40% a year would put you in the top 0.1% of all traders. A 40% ročne by ste boli v pozícii top 0,1% všetkých obchodníkov. And some people think they can make 100% a month. A niektorí ľudia si myslia, že môžu zarobiť 100% za mesiac. Maybe they can in 1 month, but not every month, that's for sure. Možno, že môžu za mesiac, ale nie každý mesiac. So what we need is realistic expectations from the markets. Čo potrebujeme sú realistické reálne očakávania a realistické očakávania z trhu. Now for this challenge, if I had no real goal and I made 100%, I'd be quite happy. Pre túto výzvu, ak by som nemal žiadne reálne ciele a zarobil by som 100%, bol by som celkom spokojný. In fact, if I made 200%, I'd be really pleased. Ak by som zarobil 200%, bol by som skutočne rád. But this was a challenge after all, Ale to bola výzva and the aim was, for a much bigger return. a cieľom bola oveľa väčšia návratnosť. So I do believe that this is something anybody can do once you've got the experience. I don't think that someone who's only been trading 6 months or a year is ready to undertake something like this. Myslím si, že to dokáže ktokoľvek, kto má dostatok skúseností. Nemyslím si, že
obchodníci, ktorí obchodujú pol roka alebo rok, by to dokázali. Because mentally, I'm sure some of you all know this, Ale myslím si, že to je mentálne, a niektorí si to už možno všimli. when your account's been going up, how many people have found that it gets to a certain level and then fear comes in? A keď teda váš účet ide hore, dostane sa to do určitej úrovne, tak sa vám zvyšuje aj hladina strachu. Strach. You start worrying about giving back your profits. Obávate sa, začnete mať obavy ohľadne vrátenia vášho zisku. So until you've developed the experience, you're not ready to be able to take such a big challenge. A až kým nezískate viacej skúseností, nebudete schopní podniknúť takúto výzvu. But once you have the experience, then anyone can do it. Ale keď už máte skúsenosti, dokáže to ktokoľvek. Okay, so how did I go about doing this, and what are the mindset attributes, mindset qualities for doing so? Takže ako to môžete dokázať, alebo aké sú tie hlavné atribúty nastavenia vašej mysle, aby ste to dokázali? If I had just thought about trying to turn 10,000 into 100,000, it would have been too difficult. Ak by som premýšľal iba nad tým, ako zmeniť získať 10 000, 100 000, bolo by to príliš náročné. So you have to have a plan, and you have to break down your big goal into small goals. Musíte mať plán a musíte si ten veľký plán rozdrobiť na malé ciele. So if you're day trading, you want to be saying, okay, how much per day? And actually, it works out quite small. Ak obchodujete na dennej báze, tak si poviete, koľko za deň, ale v skutočnosti je to vlastne málo. When I started out, I had a plan just to make around about $100 a day. Keď som začal, môjim plánom bolo zarobiť $100 denne. If I could do that on a daily basis, then I knew that it would add up. Ak by som to vedel robiť na dennej báze, vedel som, že to bude navyšovať, pridávať. Because I knew that £100 a day is roughly £2,000 or $2,000 a month, or $24,000 in the year. Vedel som, že $100 denne je približne 2,000 eur mesačne, a to je $24,000 ročne. Na prvý rok. In year 2, if I could average $200 each day, v druhom roku, ak som v priemere denne zarobil $200, then that would average $48,000 in a year. a to by bolo v priemere $48,000 ročne. Obviously, I don't make $200 or wasn't make. Obviously, I don't make $200 every day. Some days you're losing, some days you're winning. Samozrejme, nezarábam $200 každý deň, niekedy vyhrávate, niekedy prehrávate. So I'm looking at this as an average. Pozerám sa na to ako na priemer. And then by year 3, I would hopefully make my goal, which I did. A v podstate v treťom roku by som dosiahol svoj cieľ, čo som aj dosiahol. If you want to see those webinars where I show all of my accounts and where I show you the accounts, then just go to easytrader.com/webinars and you will see those webinars there, those recordings. Keby ste chceli tieto webináre vidieť, môžete ísť na túto web stránku, vlastne to webináre nahrávky a sú tam aj všetky tie zložky. The final webinar is in fact on the 26th of May this year. Ten posledný webinár bude 26. maja tohto roku. And that's going to show all the live trading account right up to where we are now. A tam budú zobrazené všetky obchodné účty naživo až do teraz. Again, it's important so that you can see the realities of trading. Je to dôležité na to, aby ste videli, aká je realita obchodovania. Because during this period, I have had strong winning periods and I've had drawdowns as well. Takže počas tohto obdobia som mal naozaj, boli také časy, keď tie zisky boli vysoké, silné víťazstva, ale boli tam aj straty, pády. Because that's the realities of trading. You have good winning spells and you have periods where you have losing trades as well. Takže to je realita, pretože toto je realita obchodovania. Máte obdobia, keď sa vám darí, a máte obdobia, keď sa vám nedarí. And what's important is showing people how to trade through those drawdowns.
Veľmi dôležité je, aby som ľuďom ukázal, ako sa obchoduje cez tie obdobia neúspechov. So the following slides cover my advice to traders on how to be successful. Nasledujúce slajdy pokrývajú moje rady pre obchodníkov, ako byť úspešný. And you will notice one thing missing in these slides. A na týchto slajdoch zistíte, alebo zbadáte, že jedna vec chýba. So look out for it and someone can hopefully tell me what it is when I'm finished. Dávajte pozor a dúfam, že niekto z vás bude na konci povedať, čo je tá jedna vec, ktorá chýbala. Okay, so trading mechanically, I believe, is questionable. Obchodovanie mechanicky je otázne, myslím si to. If you just follow blindly a mechanical strategy, Ak by ste slepo postupovali podľa nejakej mechanickej stratégie without applying it into the right context of the market, a neaplikovali by ste to do toho správneho kontextu alebo obsahu toho trhu, alebo do trhu, then it will be very difficult to trade when that strategy goes through a drawdown period. bolo by veľmi ťažké obchodovať vtedy, keby táto stratégia išla cez to obdobie neúspechu. If you trade by placing each strategy into the right context of what's going on, Ak tú stratégiu zasadíte správne do toho kontextu v rámci trhu, čo sa práve vtedy deje, you will have smaller drawdowns. tie vaše neúspechy budú menšie. A mechanical strategy, you're supposed to follow the rules religiously. Pri mechanických stratégiách postupujete striktne podľa tých pravidiel. That's very difficult when a mechanical strategy is going through a drawdown period. Je to veľmi ťažké, keď takáto mechanická stratégia ide cez tie obdobia neúspechu. So what I'm saying is, I believe discretionary trading is much better. Myslím si, že obchodovanie, kde rozhodujete sami za seba, je oveľa lepšie. I've already said this, but use multiple time frame analysis plus your strategies. So again, getting the context of the market right. Toto už som spomínal, používajte analýzu mnohonásobných časových rámcov a takisto nastavenia. So you analyze the bigger time frame and then you chunk it down to the smaller time frame. Analyzujte si nejaký väčší časový rámec a rozdelte ho potom na menšie. Another big one that I personally use is varying my position size. Ďalšia stratégia je variovať tú veľkosť vašej pozície. Sometimes I'll take a trade which has a great risk-reward profile. Niekedy obchodujem tak, že viem, že je tam vysoký profil ziskovosti, but a low win rate. ale znižujem úroveň víťazstva. So I will downsize my position sizes Znížim veľkosť svojej pozície, because even if I lose, I only lose a small amount, but if I win, I make quite a lot. pretože ak prehrám, tak stratím málo, ale ak vyhrám, tak získam zase veľa. It's like dipping my toe in the water. Je to ako keď strčíte palec do vody. If the trade starts working for me, I can always add to the position. Ak ten daný obchod vyzerá dobre, nádejne, stále môžem zvyšovať svoju pozíciu. So although I might start a trade risking only 1% of my account, as the trade grows, Ak začnem obchodovať a vkladám riziko môjho účtu je iba 1%, I can start building my position. môžem si začať budovať alebo navyšovať svoju pozíciu. Because as my stop losses move up, Pretože keď sa moje stop lossy zvyšujú, I'm not carrying any more risk. nenesiem už žiadne riziko. So varying position sizes is very important. Variovať alebo používať rôzne veľkosti pozícií je veľmi dôležité. Just risking 1% on every trade isn't how I trade.
riskovať iba 1% na každom obchodovaní nie je spôsob, akým ja obchodujem. I've already said this several times, but risk management and risk to reward are really important. Už som to niekoľkokrát povedal, ale riadenie rizika a pomer rizika a odmeny je prvoradý dôležitý. The other big one is ignoring the noise. Lots of traders like to see what's happening in the news. Ďalším pravidlom je ignorovať hluk. Mnohí obchodníci radi počúvajú v správach, čo sa deje. Now, I like to know when news is being released, economic news. Rád si vypočujem, keď sú zverejnené nejaké ekonomické správy. Because obviously that can move the markets. Pretože to je to, čo môže ich pohybať trhom. But I have no interest in what some analyst on Bloomberg or CNBC has got to say. Ale nezaujíma ma, čo hovoria analytici na Bloombergu alebo CNBC. If you just stick to your own analysis, you'll be much better off. Otherwise you get confused by what they say on the television. Ak sa budete pridržať vašich analýz, bude to pre vás oveľa lepšie, ako keď budete počúvať analytikov v televízii. Heck, I trade through Saxo Bank. Does anyone here trade through Saxo Bank? Ja obchodujem cez Saxo banku. Niekto ešte obchoduje cez Saxo banku? The chief market analyst at Saxo Bank has a useless predictive record. Hlavný analytik trhov má nepoužiteľné predictive record. Má vlastne jeho záznamy, čo sa týka predpovedí, sú nepoužiteľné. So I'm never interested in what market analysts have to say. Preto nikdy nepočúvam to, čo hovoria analytici trhoví. The great Jesse Livermore did exactly the same. He tried to ignore what all the analysts said, and that was back in the 1930s. Už v 30. rokoch Jesse Livermore tvrdil, že teda nepočúva žiadnych analytikov. Robil to aj on. Oh, I've got here, don't underestimate the power of the dark side. Takže nepodceňujte silu temnej stránky. Has anyone found trading to be quite addictive? Myslíte si, že obchodovanie je návykové? Yeah. My wife used to hate it when I would be at my screen at 3 o'clock in the morning. Moja manželka neznášala, keď som bol pri obrazovke o 3 ráno. But it's really important for us to get screen time. Ale samozrejme je veľmi dôležité, aby sme získali ten čas na to, aby sme sa na to mohli pozerať. But you have to take regular breaks. Ale musíte si robiť aj pravidelné prestávky. That's Saturday. The other big thing that I want to impress here is that although I've showed you a strategy earlier on, I don't believe there's a single correct way to trade. You could... Aj keď som vám predtým ukázal určité stratégie, nemyslím si, že existuje jediný správny spôsob obchodovať. The only correct way is what's right for you. Tá jediná správna cesta je tá, ktorá je správna, alebo tá práva pre vás. Some people might be day traders. Sú ľudia, ktorí obchodujú denne alebo na dennej báze. Some people might be swing traders. Ktorí sú swing traders. Okay. Some people like trading with the trend. Niektorí ľudia obchodujú v súlade s trendami. And some people like trading against the trend. A niektorí sú takí, ktorí robia to presne naopak s trendami. What's most important is that you trade with something which is comfortable for you. A veľmi dôležité je, aby ste obchodovali takým spôsobom, ktorý je pre vás vhodný, príjemný. I would also say it takes longer than you think. A tiež predtým, že to trvá dlhšie, ako si myslíte. I don't want to put anyone off of trading, but it took me 4 years. Nikoho nechcem odrádzať od obchodovania, ale mne to trvalo 4 roky. I started trading in 1997, and I only really got to consistency by 2001. Začal som obchodovať v roku 1997 a takú konzistentnosť, pravidelnosť som získal až v roku 2001. Having said that, I had no formal training, I had to learn for myself.
Nemal som predtým žiadne vzdelanie v tejto oblasti, učil som sa to sám. Okay, so in this pyramid we have new traders at the bottom. V tejto pyramíde máme nových obchodníkov na spodu. We know that probably 80% of traders fail. Vieme, že asi 80% všetkých obchodníkov zlyhá. But of those new traders, if they stick at it, Ale z týchto nových obchodníkov, ak vydržia, then what they'll find is their account starts to go sideways rather than losing. potom zistia, že vlastne ich účty idú nejakým spôsobom bokom, neprehrávajú, nestrácajú peniaze. And I'll always say to any trader whose account is going sideways that it's only a few tweaks that they need in order for it to start going up. A ak sa vám teda vlastne v vašich účtoch nedarí, hovorím týmto obchodníkom, že sú iba vlastne také keby malé kroky, ktoré treba podniknúť, aby to išlo hore. Picture of Bruce Lee there, and I say be willing to adapt. Mám tu obrazok Bruce Leeho a popis buďte ochotní prispôsobiť sa. Bruce Lee always said, keep a mind like water. Bruce Lee vždy hovoril, premýšľajte alebo nastavte si svoju myseľ ako voda. So that you're fluid and that you can adapt to your opponent. Boli taký tekutý alebo fluidný a aby ste sa vedeli nastaviť na svojho oponenta. The market is our opponent. Našim oponentom je trh. And the market doesn't stay still. A ten trh nie je kľudný ani pokojný, ani tichý. Market cycles change constantly. Trhové cykly sa stále menia. If we try and stay with the same strategy for the next 10 years, it just won't work. Ak by sme používali tú istú stratégiu na najbližších 10 rokov, proste to nebude fungovať. So we have to adapt and change to the new cycles. Preto sa musíme prispôsobovať a meniť v závislosti od nových cyklov. For example, sometimes the markets just aren't good for day trading. Niekedy tie trhy proste nie sú dobré na denné obchodovanie. The summer of 2014, for example, Napríklad v letu 2014 I found really difficult. The volatility reduced in the forex markets. Tá volatilita na forexových trhoch sa znížila. So the daily range on the euro dollar went down to 40 pips. Takže ten denný rozsah v povere euro-dolár bolo 50 bodov. To day trade an instrument that has a 40 pip range is very difficult. Denné obchodovanie, ktoré má vlastne rozsah 40 bodov, je veľmi, veľmi náročné. So how I adapt to that is I swing trade. Ako sa tomu prispôsobím, v tejto zmene je, že začnem robiť swing trade. So there are times when day trading is better and there are times when swing trading is better. Sú obdobia, keď je lepšie denné obchodovanie, sú obdobia, keď je lepšie swing obchodovanie. And that's why I do both. Preto robím obidve. I don't believe that you should just do one. Nemyslím si, že by ste mali robiť iba jedno. To be a trader, you should be able to trade a number of time frames and markets. Ak chcete byť dobrý obchodník, mali by ste obchodovať v viacerých tých časových rámcoch, ale aj na rôznych trhoch. That way you're diversified. A tak budete diversifikovaní. Oh yeah. What did I not discuss in all of these slides? Čo som nespomenul na žiadnom z týchto slajdov? Anyone? Je to niekto? I was hoping no one would answer. Dúfam, že niekto. One man. Yes. No? Well, you're right, I didn't discuss that. But the one thing I didn't discuss was actually having a strategy. To, čo som nehovoril, bolo mať stratégiu. Because by far, the mindset is much more important than any strategy. Pretože nastavenie vašej mysle je oveľa dôležitejšie ako akákoľvek stratégia. I could have a strategy with a 90% success rate. Môžem mať stratégiu s 90% úspešnosťou.
But if I hadn't developed the right mindset, I would still lose. Ale ak si nevytvorím správne nastavenie mysle, tak stále budem prehrávať alebo strácať. How is that? Ako je to možné? If I am scared of losing, Ak sa bojím prehrať and I had a 90% success rate, a mal som 90% úspešnosť, as soon as I had a losing trade, hneď ako príde nejaké obdobie, keď stratím, I would be fearful of taking the next trade. budem sa báť urobiť ďalšie obchodovanie. And then I might miss out on a really nice winner. A potom môžem prepásť šancu na nejaké pekné víťazstvo alebo zisk. And that can continue. A to môže pokračovať. And therefore I would underperform the strategy. A vtedy by v podstate som ani nejakým spôsobom nedosiahol z tej stratégie to, čo by som chcel. So I said here, mastering yourself is much more important than having the best strategy. Preto tu vravím, že zvládnuť sám seba je oveľa dôležitejšie ako mať tú najlepšiu stratégiu. Okay, so I don't know how easy it's going to be for you to read this, Neviem, či to viete všetci prečítať, but like I've already said, I will email these slides to Anna and she can forward them on to you if you want them. ale pošlem tieto slajdy Anne a ona ich môže preposlať. I have two columns here. Mám tu dva stĺpce. The column on the left are the controllables, Toto stĺpci sú veci, ktoré viem kontrolovať, sú kontrolovateľné. the column on the right are the things that are outside of my control. Napravo sú veci, ktoré sú mimo mojej kontroly. I'll actually start off with the right-hand column. Začnem s tým pravým stĺpcom. The first point is the outcome of each trade. I cannot control the outcome of each trade. I have to know that. Nemôžem kontrolovať výstup alebo výsledok každého obchodu. So I have to accept that it's just in the realms of probability. Musím akceptovať to, že je to iba v určitých medziach pravdepodobností. I'm not responsible for market direction or spread and slippage. There's nothing I can do about that. Nie som zodpovedný za to, ako kam ten trh smeruje, alebo aký je diferenciál. There's nothing I can do about losing trades either. I have to just accept them. Nemôžem nič urobiť s tým, že proste niektoré obchody prehrám, musím to akceptovať. And I can't predict what's going to happen with news events either. A neviem predpovedať ani to, čo sa stane, aké správy prídu nové. What I can do is look at the things that I can control. Čo môžem urobiť, je pozrieť sa na veci, ktoré viem ovládať alebo kontrolovať. One is protecting my capital at all times. Jedno z nich je ochraňovať svoj kapitál stále, v každom čase. Visualizing my success every day. Budem si predstavovať každý deň svoj úspech. And I'm a really big believer in this. It only takes a few minutes at the beginning of each day. V toto silne verím. Zoberie to iba niekoľko minút vášho času každý deň. Just to visualize how you're going to behave as the trading day develops. Len si predstavte, ako sa bude vyvíjať váš úspech, tak ako v rámci toho dňa, ktorý prebieha. For example, what will I do if I have a losing trade? Napríklad, čo budem robiť, ak budem mať ak zažijem nejakú prehru? What will I do if I have two losing trades? Čo urobím, ak sa dostane dvakrát? If I visualize all these things in advance, then I can cope with these scenarios better when they happen. Ak si tieto scenáre predstavím, budem sa s nimi vedieť lepšie vysporiadať, keď sa to naozaj stane. It sounds pessimistic, Znie to pesimisticky, but if I can, I'm trying to think of the words here. If I can predict in advance how I will behave if things go wrong, ak dopredu budem predpokladať, ako sa budem správať, keď sa mi nebude dariť, then I'm not going to get emotional. potom nebudem sa správať emocionálne. And that's one of
biggest things. Was one of the biggest things that traders fail at. Toto je jedna z vecí, na ktorej najviac obchodníkov zlyháva. Is controlling their emotions after having a few losing trades. Proste, že si nevedia kontrolovať svoje emócie potom, ako zažijú niekoľko. The majority of professional athletes use visualization techniques nowadays. V dnešnej dobe mnoho atletov používa túto vizualizačnú techniku. A great ebook that you can download is called Emotion-Free Trading. Výborný e-book alebo elektronická kniha, ktorú si môžete stiahnuť, je obchodovanie bez emócií. If you Google it, ak si to vygooglite, čiže napíšete Emotion-Free Trading. then you can download it and it has some great visualization techniques in it. Takže keď si to vygooglite, môžete si ju stiahnuť a má popísaných niekoľko výborných vizualizačných techník. So the other thing I'm responsible is my own discipline. Takže ďalšia vec je moja vlastná disciplína. Sticking to my trading plan. Budem sa pridržiavať svojho obchodného plánu. So if I have a trading plan with a 3-strike rule. 3-strike? 3-strike. Do you play baseball? Okay. 3 strikes and you're out. Okay. Takže ak mám napríklad pravidlo, že 3-krát a dosť, then I must stick to that. musím sa toho pridržať. But very often I hear traders say that they actually had 3 losing trades in a day and then they carried on trading. Ale poznám s obchodníkmi, ktorí mali takéto pravidlo, 3-krát za sebou zažili prehru a ďalej pokračovali v obchodovaní. The biggest problem most traders have is themselves. Najväčšie problémy, ktoré majú obchodníci, sú oni sami, ale majú problém sami so sebou. And over trading when things go wrong. A preháňajú to s tým obchodovaním, keď sa im nedarí. If you stick to your plan, those things won't happen. Ak sa budete predržať svojho plánu, tieto veci sa vám nestanú. So you have to have the strength to just shut down after you've had a few losing trades. Musíte mať tú silu v sebe, aby ste proste prestali, skončili, ak máte za sebou niekoľko prehier. Likewise, you also have to have the strength to shut down when you've had a really good winning spell. Takisto je potrebné, aby ste vedeli, keď je treba prestať, aj keď máte za sebou niekoľko úspešných obchodov. If you've had a really good winning streak and you find yourself laying in bed at night thinking of the next Porsche you're going to buy. Porsche. Okay. Ak teraz ležíte v posteli a premýšľate nad tým, aké ďalšie Porsche si chcete kúpiť, It's probably time to take a break. pravdepodobne je potrebné, aby ste si dali prestávku. Because you're probably about to get overconfident. Pretože asi budete potom mať príliš veľa seba dôvery. And overconfidence is dangerous. A príliš veľa seba dôvery je nebezpečná. So it's always good to take regular breaks from trading, even when you're having a really good spell. Je veľmi dôležité, aby ste si dávali pravidelné prestávky, aj keď práve sa nachádzate v období, že sa vám veľmi darí. I've got down here, I'm just going through a few, but I've got time management here. Prechádzam len cez pár týchto bodov, ale mám tu time management. You have to have regular breaks. If you're a day trader, you can't sit in front of your screens for 12 hours a day. Musíte si dávať pravidelné prestávky. Ak obchodujete na dennej báze, nemôžete sedieť pred monitorom 12 hodín denne. It's just not necessary. You could trade just a few hours a day. That's more than enough. Nie je to vôbec potrebné. Stačí, aby ste obchodovali pár hodín denne. 10 minutes? 5 minutes? 6 minutes. I've got 6 minutes. Máme ešte 6 minút. Okay. Being relaxed and calm. A zostať taký uvoľnený a kľudený. When I trade live in front of audiences, there's a lot of pressure on me. Keď obchodujem live alebo naživo pred publikom, tak je na mňa príliš veľa tlaku. But if I don't maintain a relaxed state, Ale ak nebudem uvoľnený, then I'm more likely to make mistakes. a tedy je väčšia pravdepodobnosť, že urobím chyby. Staying relaxed is... you can stay relaxed by not risking too much.
A uvoľnení alebo v kľude zostanete vtedy, keď nebudete príliš veľa riskovať. and having confidence in your strategy. A musíte dôverovať svojej stratégii. Okay, so for most traders, keep risk below 2%, preferably below 1%. Pre väčšinu obchodníkov udržujte riziko pod 2%, ale pre väčšinu, ale teda radšej pod 1%. Focus on markets you're profitable in. Sústredte sa na trhy, na ktorých získavate, alebo ste ziskoví. I've met lots of traders who trade markets because they're exciting. Poznám mnoho obchodníkov, ktorí obchodujú na trhoch, pretože je to pre nich vzrušujúce. They chase the volatility in gold and oil. Naháňajú volatilitu, zlato, ropu, But they may not be profitable in those markets. ale nemusia byť ziskoví na týchto trhoch. Sometimes it's much better to trade lower volatility markets. Niekedy je lepšie obchodovať na trhoch s nízkou volatilitou, nižšou volatilitou. When the markets are slow, remember it doesn't last forever. You just have to trade through it. Ak je nejaký trh pomalý, pamätajte si, že to netrvá väčšine, proste len cez to prejdite alebo preobchodujte sa. Notice the best trading required two things. A najlepšie obchodovanie vyžaduje dve veci. Markets moved suited to my style. Pohyby, trhy sa hýbu tým smerom, ktorý vyhovuje môjmu štýlu. And me focusing on my favorite patterns. A ja sa sústreďujem na svoje obľúbené vzorce nastavenia. Have the discipline to ignore all the other patterns. Majte vlastnú seba disciplínu, aby ste vedeli ignorovať všetky ostatné nastavenia. Hopefully traders can learn from these points. Dúfam, že obchodníci sa môžu z týchto bodov niečo naučiť. Oh yeah, okay. I've got a final quote here from a snooker player. I don't even know if you have snooker in Bratislava. Mám tu môj záverečný citát je od hráča útočníka. Neviem, či máte v Bratislave snooker ako útočník. It's like pool. Je to ako biliard. Yeah, big table, yes. Veľký stôl. Okay, and he said, it's not about looking at the finishing line. It's not looking at what shots or how badly you previously played. Nie je to o tom, že sa nepozeráte na cieľovú čiaru, ani na to, ako ste triafali, alebo ako ste hrali predtým. Just doing what's in hand, being able to play as if it means nothing when it actually means everything. Ale robte iba to, čo máte práve v rukách. Byť schopný hrať tak, ako keby to neznamenalo nič, keď to znamená všetko. And that's the same with trading. Although it means everything, we have to trade as if it means nothing. A to isté platí aj pre obchodovanie, aj keď to znamená všetko, mali by sme obchodovať tak, ako keby to neznamenalo nič. And that way we trade without emotion. A v tom prípade vieme obchodovať bez emócií. Okay, so now it's some of your turn. A teraz je rada na vás. Like I think I've already said in the previous presentation, if you would like 2 days free access to my live trading room, then you can just go to that link, easytrader.com/ShowFx. A ako som už povedal v predošlej prezentácii, ak by ste chceli zadarmo prístup na 2 dní do môjho obchodovacieho priestoru, môžete ísť do túto stránku. I'd like to thank ShowFx for inviting me to present today. Rád by som poďakoval organizátorom za to, že som mohol dnes prezentovať. I'm now going to go outside and enjoy the sun. A teraz pôjdem von a užijem si trochu slnka. Thank you very much for your time. Yeah, sorry, I'll just turn it back. Yeah, if anyone's got any questions, by all means, I can answer some questions. But I know they want me to come off. There was a question about 2 days. Any 2 days? Or Yeah, so the 2 days, if you sign up for it, then you'll get notified when they are. Keď sa zahlásite tie 2 dní, dostanete vlastne notifikáciu alebo informáciu, kedy tie 2 dní zadarmo sú. Čiže musíte sa zahlásiť. So they have to sign up. Yes, they sign up on that link. To je špeciálne. Just based on today's presentation, yeah?
link, they just follow. Yes. Yes. Okay, so, takže vlastne keď pôjdete na ten link, tak tam sa prihlásite a dostanete notifikáciu o tom, kedy sú tam tie vaše, ako trvajú tie vaše 2 dny zadarmo.